Maayong buntag mga kaigsunan, may kalaghigalaan, and happy Sabbath day sa tanan. Ilabi na sa ato mga kaigsunan nga sa kasamtangan ni uban sa atong pagsimba online via the Facebook page and YouTube channel of General Santos City Central Seventh-day Adventist Church. So niining buntaga tungod sa nagapadayon nga executive order sa atong dakbayan, murag atong gikasubo no nga pipila lang dinhi sulod sa iglesia ang atong makita tungod kay gidili no sa maong executive order ang mass gathering. Anyway, we have a good news kagahapon nga naay bag-ong resolusyon gipakanaog ang local IATF nga ila nang pagatugtan ang mga simbahan no nga magahimo og gatherings but subject to the limitation that only a maximum of 30% of the capacity of the church ang allowed nga motambong sa mao nga gathering. So we will wait for that executive order and hopefully ato nang madawat sa dili madugay and this church through the church board will announce officially what will be the guidelines that we will adopt as a church nga makapadayon sa gihapon ta sa atong pagsimba, pagdayeg sa Ginoo, but still in compliance with the regulations of our governments like the national IATF, the local IATF, and the executive orders gi-issue sa atong lokal nga panggamhanan. Nining kabuntagon ang akong tahas, mga kaigsunan, mao ang paghatag og promotional talk about evangelism and to be specific about youth evangelism. Ang atong pagtuon nining kabuntagon ako ning gikutlo gikan sa usa ka manual nga gipagawas sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church Adventist Youth Ministry Department. Usa kini siya ka handbook nga naguluhan Empowering Youth. Usa ka manual nga hatag og giya alang sa tanang pangulo sa iglesia o alang sa tanang iglesia Seventh-day Adventist Church sa tibuok kalibutan kung unsaon nato pagbansay, unsaon nato paggamit ang atong mga batan-on alang sa pagpangwali alang sa buhat sa atong Ginoo. Sandali lang. Libre? Okay. Sige, thank you. Okay. Dunay usa ka sinulat si Sister Ellen G. White nga atong mabasa sa Education page 271. Nagaingon siya, "With such an army of workers as our youth, rightly trained, might furnish how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world." Kini mga kaigsunan, isa ka mensahe gikan sa kang Sister Ellen White, nagapasantop dinhi kanato kung unsa kagamhanan o kung unsa kadako ang ma-benefit sa atong iglesia labaw na sa buhat sa Ginoo kung kita lamang makahimo sa pagtap niining gitawag nato the power of our youth. Aniya dinhi sa atong taliwala ang atong kanhing church pastor, kanisad nga youth director no sa atong iglesia. This is a challenge for us as a church. This is a challenge for us as a church. Dili ikalimot mga kaigsunan, dunay ubang mga iglesia who took the role of young people in the church
especially when we talk about evangelism. Apan sa atong iglesia nilabay lamang mga simana through the Voice of Youth Ignite 2021. Atong nakita mga kaigsuunan kung unsa ang mahimo sa atong mga batan-on sulod sa iglesia kung ang mga pangulo, kita nga mga pangulo, kita nga mga ginikanan, makahimo lamang sa paggiya kanila, sa pagtudlo kanila kung unsa ang ilang mga angay himuon aron makaapil usab sila sa buhat sa atong Ginoo. Yes, brothers and sisters, in this manual nga naguluhan Empowering the Youth, atong makita dinhi mga kaigsunan, ingon nga mga pangulo sa iglesia, in every program that we prepare alang sa atong mga batanon, we have to focus on these two things: salvation and service. Salvation in the sense that dapat ang atong mga programa, all our activities, mga programa nga makaaghat sa atong mga kabatan-unan nga mahimong magmasduol diha sa kang Kristo. Programa, aktibidades that will help them develop a closer relationship diha sa atong Ginoo. And second is activities that will encourage our young people to get involved in community service, following the steps, the example of Jesus Christ when He ministered, samtang naa siya dinhi sa kalibutan, nga siya nagwali, but at the same time, He served. Kining duha ka focus mga kaigsuonan, nga salvation and service, diri sa atong manual, there are 4 key elements that we must consider in training our young people, in tapping our young people for purposes of evangelism. Discipleship, leadership, missions, and of course, evangelism. What is discipleship? Discipleship simply means it is a process of learning how to follow or learning to follow. Di ba sa kang Ginoong Hesus, unsay gihimo ni Ginoong Hesus sa pagkuha niya sa iyang mga disipulos? At the start of His ministry, samtang naglakaw ang atong Ginoo, doon na siya usa ka mangingisda nga nakita. Unsay iyang gihimo? Ipadaplin ang imong nets. Come, follow me, and I will make you a fisher of men. So wa pa siya nagamit o nahimong mangingisda alang sa katawhan. Unsay pinakaunang gihimo mga igsoon? Unsay pinakaunang gihimo ni Ginoong Hesus? Iya usa gitawag nga sunod ka kanako. Come, follow me. Come, follow me. So ingon nga iglesia, pangulo sa atong iglesia, mga ginikanan, the first thing that we will do to encourage our young people to get involved in the work of the church is to encourage our young people to follow us. But of course, tungod kay kita are doing this following Jesus Christ, ang mahitabo, the result would be our youth would follow eventually Jesus Christ because of the discipleship nga atong gihimo pinaagi sa pagtudlo kanila sa pagsunod dinhi kanato. Okay? As leaders ourselves, we need to be Christ disciples. Then we need to encourage young people to become our disciples in order to teach them to follow Jesus. As leaders, unsa daw?
Aron nga kita makatudlo sa atong mga batan-on sa pagsunod o mahimong disipulo ni Kristo, first and foremost, kinsa man, unsa man, kita, una sa tanan, should be disciples first before we can lead or we can teach our young people to be disciples of Jesus Christ. So sama ra na sa bomba, mga kaigsunan. So sama ra na sa bomba. Bisag unsa kagwapo ng bombaha. Bisag unsa na kabag-o nga bomba. Dili gid na siya makahatag og tubig kung walay tubig diha sa iyang sulod. Just like us, bisag unsa pa ang atong nahuman sa pag-eskwela, mga kaigsunan. Bisag unsa pa kalayo ang atong nakab-ot sa atong pagtuon. Kung walay Kristo sa atong kaugalingon, we can never teach our young people to follow Jesus Christ if we ourselves do not have Jesus Christ within us. Just an experience, one time nangita mi church pastor, pag-promote ni Pastor Penny dito sa misyon. Nakahisgot me. I had a chance of talking with our administrators. Doon na sila yung mga gisulti nga mga pangalan. Kini judge, kay kuan ni siya. Doktoral na ni, masteral ni, yan aba ni doctoral units. Hibalo magisunan unsay akong tubag. Pastor, thank you very much for the offer, but alang sa amoa, sa iglesia, sa General Santos City Central Church, we don't need prefixes. We don't need suffixes in the names of pastors who will be assigned to us. What we need is a pastor who is spirit-filled with Jesus Christ in his heart. Muna ang atong qualification. And for that, we are very thankful indeed. The Lord answered our prayers. Amen, mga igsoon? God gave us a pastor. Of course, murag nagsugod na ni siya og butang pog suffix sa iyahang pangalan, walay prefix, but as we have seen it, ang iyang kadasig sa buhat sa Ginoo is beyond compare. Beyond compare. And for us, leaders in our church, mga pangulo sa iglesia, mga ginikanan, if we want our children, our young people in this church to become disciples of Jesus, we must first become disciples ourselves. We must remember nga sumala pa sa balang kasulatan in Matthew chapter 28 verses 19 and 20. When Jesus Christ gave the commission to go and teach, preach, and baptize, unsay first instruction nga gihimo sa Ginoo nga dapat natong pagahimon? Matthew 28:19 and 20 says, "Therefore go and make disciples." Wala siya nagsulti nga, "Go and preach and teach and baptize." The commission starts with discipleship. I cannot overemphasize the importance of discipleship, my brothers and sisters. Jesus Christ himself said, emphasized the importance of discipleship in the work of evangelism, most especially in youth evangelism. Next, about leadership. We have to train our young people to become leaders. Our task is to become effective leaders ourselves and to train our youth to become leaders, leaders in their peer group, in their community, so they can lead others to Jesus Christ. Leadership does not necessarily mean nga dapat na kay posisyon sa iglesia. Mao na ang atong concept about leadership, di ba? No? Dapat tigulang ka sa iglesia, dapat
superintendent ka, dapat ingani ka sa nagkalain mga departamento. But if we talk about evangelism, mga kaigsuunan, leadership simply means leading people asa padulong. Padulong sa atong Ginoo. Padulong sa atong Ginoo. That is the concept of leadership if we talk about evangelism. We need to develop in that in our young people nga bisila sa ilang pagabatanon mahimong makahimo sa pag-lead, sa paggiya sa mga tao nga ilang makauban sa matag adlaw bisag asa sila padulong sa atong Ginoo. Next is about missions. Missions. Our manual says, in training our young people for purposes of evangelism, in empowering our young people for purposes of the Word, we must what? Teach them to follow the example of Jesus, doing the kind of loving service for others that He did. We can give our young people countless opportunities to serve others, both in their own communities and around the world. I-appeal nato sila makigsuunan sa atong unsaman ACS activities. In that manner, early in their life, they will get involved already in the work of the Lord, in the work of Jesus, in taking care of these people, gitawag sa atong Ginoo, the least of these my brothers or my brethren. Remember, in the judgment day, it is not the number of Sabbaths that you spend ang pangutanon sa atong Ginoo. Mangutan ang Ginoo, imo bang nahimo ang pagtabang sa mga kabos nimo nga mga igsoon. Next is about evangelism. Evangelism simply means reaching the world with His message is the ultimate goal of our Adventist Youth Ministry. Ellen G. White, in her book, God's Amazing Grace, nag-ingon, there should be an earnest desire in the heart of every youth who has purpose to be a disciple of Jesus Christ to reach the highest Christian standard to be a worker with Christ. So mga batanon mo nang hagit sa atoa. Kung gusto nato makabot ang pinakataas, highest Christian standard that God wants us to reach, you have to take part in the work of the Lord. You have to be a worker with Christ. Sister Ellen G. White, in her book, In Heavenly Places, said, He desires to see gathered out from the homes of our people a large company of youth who, because of the godly influences of their homes, have surrendered their hearts and go forth to give Him the highest service of their lives. They have learned to submit to God as their teacher and leader, and they are prepared to render Him acceptable service. Such youth are prepared to represent to the world the grace and the power of Christ. Na ako'y mga gi-highlight diha, mga kaigsunan. Ang mga kabatanunan nga nagamaisugon, madasigon sa pagwali, asa sila gikan? What kind of influence? From where? According to Mrs. White, makigsunan, gikuha gikan sa mga puloy-anan. Mga puloy-anan. Out from the homes of our people because of the godly influences of their homes. Meaning therefore, mga ginikanan, kung unsa man ang kadasigon sa atong mga kabataan, murag, it will be a reflection kung unsa ang influence nga nakuha nila gikan sa ilang panimalay. I've mentioned earlier, just last week, a few weeks ago, doon natay gihimo nga Voice of Youth Ignite. Usa ka krusada sa mga batanon online
nga kung asa human ang napulo ka mga adlaw, dunay 11 ka mga kalag nga nadaog pinaagi sa trabaho sa mao nga mga batanon. Kung inyo makita diri sa atong slides, nadahay mga napulo ka mga batanon. They were our speakers. You know what? Sa akong pag-istorya sa mao nga mga speakers magkaigsuunan, doon na pinakabata, si Isaac Amuyar III. He is only in, Pastor, grade 7. Grade 7. Apan kung imong paminawan, imong obserbaran ng iyang kadasig sa buhat makisunan, dili ka makatuo nga maupa ang iyang edad. Sa akong obserbasyon, unsa hinungdan mga igsoon, why in such a young age, that boy was already very zealous, madasigon sa buhat sa Ginoo. During the whole time nga nangandam ang team, every meeting, mga kaigsunan, kibalo mo kinsa iyang kauban? Unsa hinungdan kanong naa siya? Tungod sa influensya sa iyang inahan. Di ba, Pastor Leonard? All the time. All the time. Kana makigsuunan, nagapakita kung unsa kadako ang influensya nga makuha nato gikan sa atong mga ginikanan. Nay nawala ang slide. Anyway, napaisa. Sa mga speakers kaganiha, makita ninyo kang ikaduha. No, second. Si Brother Von Gisrel Humawas. I had the opportunity to talk with this young man. Na-admire na ako magisunan ng iyahang kadasig. Leadership sa iglesia, kung pawalihon mo walipod, I was really thinking ng maong bata, kanang kumbaga, nagikan sa usa ka panimalay nga Adventist na gyud. Only to find out, nga kining bata adi ay, ang Adventista ang iyang inahan lang. Ang amahan, dili. Sa sisigi na mong istorya, hisgot siya sa iyang mga plano sa kinabuhi. Interview na ako on sa iyang plano. Moni, karon nag-eskwela siya diha sa eskwelahan sa unahan, pero naghandom gyud siya mga igsoon nga maka-eskwela og theology tungod kay gusto gyud niya nga maka-apil sa buhat sa Ginoo. Sa sige na kong interview, kinsay naka-influence, kinsay naka-encourage in the sense that ang iyang father is what? An Adventist. Niyana pa siya, Judge. Actually, muna ang hagit. That challenged me. But the one who influenced me, the one who influenced him, was his grandmother nga nagpuyo sa ilaha. Meaning therefore, makigsunan, kung unsa man ang kinaiya sa ato mga batan-on karon, kung unsa man ang kadasig sa ato mga batan-on karon, mao na siya ang resulta sa influensya nga gihatag nato sa ilaha diha sulod sa atong puloy-anan. Before I end, I would like to read these words from Sister Ellen G. White in Advent Review and Sabbath Herald, dated September 1914. Nagingon siya, "A greater work than has ever been done must be done for the young. They must be won with sympathy and love. All barriers must be broken down between them and those who would help them. The most good is not accomplished by long speeches." Pagbasa na ko ini magigsuonan, igo ko. Unsa daw? The most good is not accomplished by long speeches and many words of exhortation or reproof. The greatest act must be manifested. Jesus is drawing the youth, and we must all work with Him, putting no forbidding aspects upon our holy religion.
We must seek to press the young with all their fresh vigor and ability into the ranks of Christ, enlisting them as valiant soldiers in the great light for truth. We have sadly neglected our duty toward the young, for we have not gathered them in and inducted them to put out their talents to the exchanges. A different mold should be placed upon the work. There should be less sermonizing and more personal labor. A great work can be done by dropping a word privately to our young friends, to those you meet in your daily walks. Dili dawali mga kigsunan, but it is what? Our time spent on them privately. Personal labor for us to be able to guide them, teach them, encourage them to take part in the work of the Lord. To close, I would like to read this text from 1 Timothy chapter 4, verse 12. This is a challenge to all our young people. It says, young people, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in faith, and in purity. Hinaot ang atong Ginoo, magapanalangin kaninyo mga batanon, danatay coming, Voice of Youth, Ignite Plus. We will be needing more speakers. Ni atong isang adlaw lang nag-istorya Minister Bing sa Hope Channel, and we are preparing a new program for young people. For that, ako nagapanginaot nga niining umalabot nato nga buluhaton, more young people will participate. Parents, let's encourage our young people. You have an important role in having our young, the youth in this church, be involved in the work of the Lord. May the Lord bless us, and may we help our young people be on fire alang sa buhat sa atong Ginoo. Ang Dios magapanalangin natong tanan.